On commence cette leçon par la mise en situation suivante. Ahmed touche son visage avec sa main et dit « J'ai de la fièvre ». Sa mère touche son front et lui dit « Ton corps n'est pas chaud ». Qui a raison et comment être sûr que Ahmed a de la fièvre؟ يعني أحمد لمس وجهه بيده وقال أصبت بالحمى. أمه لمست جبينه وقالت له جسمك غير مصاب بسخونة. من منهما على صواب؟ وكيف نتأكد بأن أحمد يعاني من حمى؟ لقد قلنا في الدرس الأول أن المياه السطحية تتحول إلى بخار، يعني تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. فكيف نفسر ذلك؟ يحدث ذلك تحت تأثير حرارة أشعة الشمس، c'est-à-dire sous l'action de la chaleur des rayons solaires, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, c'est-à-dire change son état physique. C'est le titre de cette leçon, la chaleur et les changements d'état physique de la matière. يعني الحرارة والتحولات الفيزيائية للمادة. إذن عندما تتغير الحالة الفيزيائية للمادة فإن درجة الحرارة تتغير. فبماذا يتم تعيينها يعني قياسها؟ Donc grand 1 notion de la température يعني مفهوم درجة الحرارة. On immerge la main droite dans l'eau tiède et la main gauche dans l'eau de la glace. يعني نغمس اليد اليمنى في ماء دافئ واليد اليسرى في ماء بارد تم الحصول عليه من خلال انصهار الثلج. On sort les deux mains et on les immerge dans l'eau de robinet. La main droite semble froide alors que la main gauche semble chaude. يعني نخرج اليدين معا ونقوم بغمسهما في ماء الصنبور. اليد اليمنى تبدو لنا باردة بينما اليد اليسرى تبدو لنا ساخنة. Donc le son de toucher n'est pas confiant et on utilise un instrument plus précis s'appelle thermomètre. يعني حاسة اللمس غير موثوق منها ومن نتائجها المحصل عليها، لذا نستعمل وسيلة أو جهاز أكثر دقة ويسمى المحرار. Et en général, on écrit la conclusion suivante. La température est une grandeur mesurable par un instrument qui s'appelle thermomètre. يعني درجة الحرارة مقدار قابل للقياس بواسطة وسيلة نسميها المحرار. On symbolise la température par la lettre T ou le symbole θ. يعني نرمز لدرجة الحرارة بالحرف T أو الرمز θ. L'unité usuelle de la température est le degré Celsius. Son symbole est C. On utilise aussi degré Fahrenheit symbolisé par F tel que la température en degré Fahrenheit égale 1,8 fois la température en degré Celsius plus 32. يعني الوحدة المستعملة لدرجة الحرارة هي degré Celsius. نرمز لها بالحرف السي. ونستعمل كذلك degré Fahrenheit رمزها F حيث درجة الحرارة en degré Fahrenheit تساوي 1.8 في درجة الحرارة en degré Celsius زائد 32. L'unité de la température dans le système international des unités est le degré Kelvin. Son symbole est K tel que la température en degré Kelvin égale la température en degré Celsius plus 273. يعني وحدة درجة الحرارة في النظام العالمي للوحدات هي degré Kelvin. نرمز لها بالحرف K حيث درجة الحرارة en degré Kelvin تساوي درجة الحرارة en degré Celsius زائد 273. ونأخذ المثال التالي. نعتبر درجة حرارة جسم ما هي 27 degré Celsius. فبتطبيق العلاقة التالية يمكن أن نتعرف على درجة حرارة هذا الجسم en degré Kelvin
ونقوم بالتحويل التالي ونعوض T1 degré Celsius par 27 degrés Celsius. Et on écrit T en degrés Kelvin égale 27 degrés Celsius plus 273. On obtient 300 degrés Kelvin. Ou bien en degrés Fahrenheit, on a la relation suivante et on remplace T en degrés Celsius par 27 degrés Celsius et on obtient 80,6 degrés Fahrenheit. إذن باستعمال المحرار كيف نعين درجة حرارة سائل. Donc, grand 2, comment repère-t-on la température d'un liquide؟ وقبل ذلك نتعرف على بعض أنواع المحارير. Donc, petit 1, les types de thermomètres. أنواع المحارير. Il existe plusieurs types de thermomètres comme thermomètre à liquide, alcool ou bien mercure, thermomètre électronique c'est-à-dire numérique, thermomètre infrarouge. يعني توجد عدة أنواع من المحارير. وعلى سبيل المثال نجد محرار ضوء السائل الكحولي أو الزئبقي، كما نجد محرار إلكتروني ومحرار ضوء الأشعة تحت الحمراء. Pour les thermomètres électroniques et infrarouges sont faciles à utiliser pour repérer la température d'un corps, puisque ce type de thermomètre porte un écran dans lequel s'affiche directement le résultat de mesure. Donc, comment repère-t-on la température d'un liquide en utilisant le thermomètre à liquide? Avant de répondre à cette question, on va essayer de savoir les différentes parties du thermomètre à liquide, c'est-à-dire une description d'un thermomètre à liquide. On a le type fin dans lequel monte et descend le liquide thermométrique qui se trouve dans le réservoir du thermomètre. De plus, on a des gradations qui nous aident à lire la valeur de la température d'un corps. Et on passe à savoir l'utilisation du thermomètre à liquide. Donc, pour repérer la température d'un liquide en utilisant un thermomètre à liquide, on suit les étapes suivantes. يعني كيف نستعمل المحرار ضوء السائل الكحولي أو الزئبقي. إذن من أجل تعيين درجة حرارة سائل باستعمال المحرار ضوء السائل نتبع المراحل التالية. Donc la première étape, on détermine la température qui correspond à une petite division. يعني نقوم بتحديد درجة الحرارة التي توافق تدريجة واحدة من بين التدريجات الصغيرة التي توجد على المحرار. Deuxième étape, on immerge complètement le réservoir du thermomètre dans le liquide sans toucher les parois intérieures ou le fond du récipient. يعني نغمس كليا خزان السائل المحراري في السائل دون تماس مع الجوانب الداخلية أو قعر الإناء. Troisième étape, sans sortir le thermomètre du liquide, on lit la température de telle façon que l'œil doit être au plan horizontal avec la surface du liquide thermométrique. Voilà la bonne position de l'œil pour lire la valeur de la température du liquide. يعني دون إخراج المحرار من السائل نقرأ درجة الحرارة، حيث يجب أن تكون العين في المستوى الأفقي مع سطح السائل المحراري. وفيما بعد نقوم بتمرين تطبيقي exercice d'application. Pour chacun des thermomètres suivants indique la valeur d'une gradation puis la valeur de la température affichée. Pour le thermomètre A, chaque petite gradation vaut 1 degré Celsius. Et par suite, la température qu'il indique est moins 8 degrés Celsius. Donc T égale moins 8 degrés Celsius. Pour le thermomètre B, chaque petite gradation vaut 0,1 degré Celsius. Et par suite, la température qu'il indique est 4,4 degrés Celsius.
Donc pour le thermomètre B, la température qu'il indique est T égale 4,4 degrés Celsius. Pour le thermomètre C, chaque petite gradation vaut 2 degrés Celsius. Et par suite, la température qu'il indique est 32 degrés Celsius. Donc la température indiquée par le thermomètre C est T égale 32 degrés Celsius. Pour le thermomètre D, chaque petite gradation vaut 0,5 degrés Celsius. Et par suite, la température qu'il indique est 8,5 degrés Celsius. Donc, T égale 8,5 degrés Celsius. وفيما يلي ننتقل إلى التمييز بين الحرارة ودرجة الحرارة. C'est-à-dire, on va distinguer entre la chaleur et la température. Pour cela, on réalise le montage suivant. Dans ce montage, on chauffe l'eau. إذن نلاحظ خلال تسخين الماء أن درجة حرارته ترتفع وهو ما يوضحه المحرار. يعني خلال التسخين يكتسب الماء الحرارة فترتفع درجة حرارته. C'est-à-dire l'eau gagne ou bien reçoit la chaleur de la flamme et par suite la température augmente. Ensuite, on arrête le chauffage يعني نوقف التسخين فنلاحظ ما يلي. نلاحظ من خلال المحرار أن درجة حرارة الماء تنخفض. يعني عندما قمنا بإيقاف التسخين بدأ الماء في فقدان الحرارة إلى وسطه الخارجي وبالتالي انخفضت درجة حرارته. C'est-à-dire lorsqu'on a arrêté le chauffage, l'eau cède de la chaleur au milieu extérieur et par suite la température diminue. Et on écrit donc, pendant le chauffage, l'eau gagne de la chaleur de la flamme et par suite la température augmente. يعني خلال التسخين الماء اكتسب حرارة اللهب وبالتالي ارتفعت درجة حرارته. Lorsqu'on arrête le chauffage, l'eau donne la chaleur au milieu extérieur et la température diminue. يعني عندما قمنا بإيقاف التسخين الماء أعطى الحرارة إلى الوسط الخارجي فانخفضت درجة الحرارة. وبصفة عامة نكتب ما يلي. Lorsqu'un corps reçoit de la chaleur, sa température augmente. يعني عندما يكتسب جسم ما الحرارة فإن درجة حرارته ترتفع. Lorsqu'un corps cède de la chaleur, sa température diminue. يعني عندما يفقد جسم ما الحرارة فإن درجة حرارته تنخفض.